اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے بڑا اجلاس اس وقت ختم ہو چکا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت باہر آ رہے ہیں اور اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ خصوصی مناظر ہے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے, جہاں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر پارلیمنٹیرینز یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. بڑے اجلاس ہوا ہے, کوئی فیصلہ ہوا سر؟ بڑا طویل اجلاس. فیصلہ یہ ہوا کہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ. سر یہ کب تک جاری رہے گا؟ سر اتنی سی بات میرے ساتھ کرنے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں پلیز سر. جی کیا؟ بس اتنی سی بات میرے ساتھ کرنے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. جی سر کیا 3 دن سے آپ کا احتجاج جاری تھا, چوتھے دن بھی جاری رہا, تو کیا فیصلہ ہوا ہے کہ کب تک یہ جاری رہے گا آپ کا یہ دھرنا؟ ہمارا یہ دھرنا اس بنیاد پہ تھا کہ تحریک انصاف کے لائٹ کا ایشو رہنما لائٹ سے ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں. حیثیت کے بارے میں اگر منہ ادھر کر لیں گے تو صحیح ہو جائے گا. جی حیثیت کے بارے میں بڑی تشویشناک رپورٹیں آئی تھیں کہ خدا نخواستہ ان کی ایک آنکھ کی 80% سے زیادہ بینائی خراب ہوئی ہے. تو پھر یہاں فیصلہ ہوا, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے بالکل آرام سے, کسی کو گالی دیے بغیر, کسی کو ڈنڈا مارے بغیر باہر جائیں گے اور پارلیمان کے سامنے خیبر پختونخوا کے MPs اور MNAs, سارے پاکستان کی, پنجاب کے بھی MNAs, ہماری تحریکوں اور پارٹیوں کے MNAs, سینیٹرز یہاں دھرنا دیں گے اور یہ معلومات کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے. اسی میں ہم بیٹھے ہیں. ابھی تک صحیح معلومات ہمیں نہیں مل رہی. بعض رپورٹس آئی ہیں کہ ان میں پیش رفت ہوئی ہے, ان کی آنکھیں اس سے بہتر ہیں جس کی رپورٹ آئی تھی. بہرحال اطمینان لوگوں کا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں آرام سے. ہماری پارلیمنٹ ہے, اسی کے دفاع کا ہم نے ارادہ کیا ہے. ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس نے خود اپنے ووٹ دے کر اس پارلیمنٹ کی طاقت کو کم کیا. آپ کی پریس پہ قدغن لگائی, عدالتوں کے پر کاٹے اور 25 کروڑ انسانوں کے الیکشن کو بندوق کو زر و زور کی بنیاد پہ نتائج بدلے. سب سے منسلک یہ بات ہی تھی. یہ دھرنا صرف اس بات پہ تھا, اور تھا بھی یہیں کہ ہم یہیں کریں گے. ابھی ہم وہ کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں ڈاکٹروں سے بھی, سرکار سے بھی, اور خود ریالہ جیل والوں سے بھی مشورہ کریں گے. اگر ہمیں تسلی ہوئی کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے, ان کی آنکھیں بچ گئی ہیں یا آنکھ بچ گئی ہے, ہم یہ دھرنا. بیرسٹر صاحب کی اور علامہ ناصر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹروں سے, انہوں نے آپ کو تفصیلات بتائیں اس حوالے سے؟ جب آپ کو پتہ ہے تو وہ تو آ گئی ہوں گی میرے خیال میں, انہوں نے تو ویب سائٹ پہ دے دی ہوگی. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے, اور کیا آپ میں سے کوئی پارٹی کا ممبر جو ہے ان سے جا کر مل سکا ہے ان دنوں میں یا نہیں؟ کب آخری بار ان سے ملاقات ہوئی عمران تھی؟ خان کی بہنیں میری بہنیں ہیں, وہ ان کی مہربانی. 1-2 دفعہ میں ان کے پاس گیا ہوں, 2-4 دفعہ میرے پاس آئی ہیں. وہاں بیٹھتے ہیں, ہم بحث کرتے ہیں اسی مسئلے پہ, عمران کے بارے میں, پاکستان کی سیاست کے بارے میں. اتنا رابطہ تو ہمارا ہر وقت رہتا ہے. یہ بتائیے کہ عطا صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی ہے, تو اس بارے, اور مریم نواز صاحبہ کی بھی آج کچھ بیانات سامنے آئے ہیں, زرداری صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جیل تو کاٹنی پڑتی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عطا صاحب کا اور زرداری صاحب کے بیان کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا ہے؟ سیاست ہے, ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے, ہر آدمی کی رائے سننی پڑتی ہے. جی ہماری اپنی رائے, ہماری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے بچاؤ اور چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو طاقتور کیا جائے. ٹھیک ہے. اس ملک کی تمام پالیسیاں یہاں بنیں, اور جو ہمارے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں, ہمارے مختلف قومیتیں رہتی ہیں, اللہ پاک نے اس وطن کو بڑا غنی بنایا ہے. ہر قومیت کو, ہر صوبے کو اپنے وسائل پہ اختیار ہونا چاہیے. کم سے کم پہلا ان کے بچوں کا ہونا چاہیے. لوگوں کے زبانوں کا, کلچر کا احترام ہو, صوبائی خود مختاری ہو, افواج سمیت
अदलिया समेत प्रेस समेत हर इदारा अपने आइनी फ्रेम में रहे। हमारा मुतफ़िक़ आइन उसको पता नहीं क्या नज़र लग गई, उसको पाँव तले रोन दिया गया है। और कहते उर्दू में कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसको हमने बाली के लिए काम करना है। बस ये हमारा प्रोग्राम वो है। आपकी अच्छा जय साहब, ये बताइएगा कि क्या किसी हुकूमती शख्सियत से आपका कोई राब्ता है, क्योंकि कल मुलाकात सुबह शाम और रब्ता रहता है। पार्टी में फैसला तनख्वाह के धरनों के बारे में वज़ीर कानून ने भी कहा है कि अचकज़ई साहब वो धरने ख़त्म कराएं वरना हम कानून अपनी हरकत में आएगा। हम अपने धरने में फंसे हुए हैं, दुनिया के धरनों का हमें नहीं पार्टी पता। में ये बताइए कि अब क्या होगा अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो? इतना काफ़ी आपने का 2 मिनट। मुझे माइक दे दीजिए पार्टी में फैसला साहब आप हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब या कोई और है? बेटा आपको पता है इस वक्त देख सकते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है जब तक इमरान खान की सेहत के वाले से उनको एतमाद में नहीं लिया जाता या डॉक्टर्स उनको क्लियर नहीं करते तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये खसूसी मनाज़र हैं पार्लियामेंट हाउस के। आज चौथा रोज़ जो है वो धरना जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद हैं और मुसलसल जो है वो इस वक्त राब्ते जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहा गया है कि मुख्तलिफ हमारे राब्ते इस वक्त जारी हैं। दूसरी तरफ देख सकते हैं अल्लामा राजा नासिर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और उनके साथ अल्लामा राजा नासिर साहब हैं। दोनों के ऊपर ज़िम्मेदारी और फ़ैसलों के तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर के ऊपर रखे गए थे। और अब ये सूरत हाल है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के, जहाँ पे आज चौथा दिन यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त जो है वो गुजारना पड़ रहा है। ये खसूसी मनाज़र है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर के, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और सूबाई असम्बलियों के जो है मेंबरान जहाँ पे मौजूद हैं। मुसलसल आज चौथे रोज़ भी इस धरना जारी है पार्लियामेंट हाउस के बाहर। नीचे बैठकर भी पार्लियामेंटेरियंस ने यहाँ पे धरना दिया है। इससे पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पार्लियामेंट हाउस के जो दरवाज़े थे वो बंद थे। किसी किस्म की जो है वो नकल हरकत नहीं करने दी जा रही थी। लेकिन अचानक आज कुछ हमने नरमी देखी है दिन को के दरवाज़े खुले और फिर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए भी दरवाज़े खुले और अब ये पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे जमा हुए हैं। और अब लाहे अमल का जो ऐलान है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर से कर दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि जब तक इमरान खान की जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टरों की टीम चेकअप के बाद जब तक वो तसल्ली बख्श नहीं करार दे सकते तब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र है, आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं और ये सूरत हाल है, आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से। कहा गया है कि किसी किस्म का जो है वो धरना कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक उनकी जो तसल्ली नहीं करवाई जाती, जब तक उनके डॉक्टर ज़ाती मुआलिज उनसे जो है इन रिपोर्ट्स के बारे में जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते तब तक ये धरना जारी रहेगा। इससे पहले बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से एक अहम बयान सामने आया था कि हम ये धरना जो है वो यहाँ पे रमज़ान और मुबारक तक लेके चलेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क गिर जो है वो धरने ताहाल जारी हैं। KPK के अंदर जो है वो धरने इस वक्त आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुके हैं। मोटरवेज़ बंद हैं, सड़कें बंद हैं और यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना दिए बैठे हैं। और ये एक ही मुतालबा जो है वो इस वक्त दोहराया जा रहा है कि इमरान खान की जो रिपोर्ट्स हैं उनको तसल्ली बख्श तब करार दिया जा सकता है जब उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मुआलिज जो डॉक्टर्स की टीम है जब तक वो तसल्ली बख्श नहीं करार दे सकती तब तक ये धरने जारी रखने के ऊपर जो है कहा गया है। ये इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। मुसलसल धरना जो है वो जारी है और इस धरने के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर शहरों के अंदर जो धरने हैं वो ताहाल भी जारी हैं। ख़ासकर जो KPK है
उसके अंदर धरना जारी है। KPK हाउस के अंदर धरना जारी है। सामने पौड़ी में लॉजेस है, उसके अंदर जो धरना था वहाँ से आज क्योंकि दरवाजे पार्लियामेंट लॉजेस के खुले गए और उसके बाद जो है वो तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस आ चुके हैं। ये खसूसी मनाज़र हैं जो हम इस वक्त आपको बरह रास्त दिखाएंगे, चूँकि इस वक्त यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जमा है। दूसरी तरफ इन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है जिसके पेश नज़र इनको गिरफ़्तार करने के भी मुमकिन तौर पर जो है कोई अमल दरामद हो सकता है। गिरफ्तारियों के हवाले से भी चूँकि एक FIR भी दर्ज की गई है, उसके पेश नज़र कुछ पार्लियामेंटेरियंस को नामज़द भी किया गया है। तो ये सूरत हाल है। जैसे कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, लाहे अमल का मज़ीद ऐलान होता है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, अब तक यहाँ से इसी प्लेटफार्म के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे।